Ok, solo le mencionar algo rápido, ya que todos están en sus sillas. Está bien de tener su comida, está bien de tener su cafecito, no está bien de estar saliendo durante la clase. Entonces ahí deja sus cosas y vamos a entrar juntos y ver de sus preguntas y algunas respuestas ahí. All righty. Now, I think I counted 7 hands that had questions for us. Jill's mic. David, do we have a mic for Jill? I got it right here. We're good. Okay. We're all set. Okay. Estaba contando manos, creo que había 7 con preguntas. Now, the first one has to be an easy question. La primera tiene que ser una pregunta fácil. I'm joking, but Son bromas, pero we're going to do our very best to give you, our thoughts on it. We certainly don't know everything, vamos a hacer nuestro mejor de darle nuestros pensamientos del asunto. No sabemos todo, but we will share what we know. So pero who's got a con gusto question? Who vamos a wants to go compartir first? lo que sabemos. ¿Quién tiene la primera pregunta? Jocelyn. Now, here's what we're going to do. Eso es lo que vamos a hacer, Because I don't like dead time, because I'm a teacher. porque no me gusta el tiempo muerto, porque yo soy maestro. As soon as Jocelyn's done asking the question, Ya que Jocelyn termina la pregunta, she's going to give Alex the mic back. ella va a devolver el micrófono a Alex. And the next person that has a question, raise your hand to Alex and let him see you. And Alex, you're going to give the microphone, and they'll be ready to ask it as soon as we're done with La siguiente answering this persona con question. la pregunta de un solo va a levantar la mano indicando a Alex. Él va a dejar el micrófono a nomás terminar con el asunto con Jocelyn. Va a estar listo para contestar, hacer la siguiente pregunta. Because the teacher's worst enemy is... Porque el peor enemigo del maestro es Is that right? dead time. Yes. Excellent. Okay, good. Jocelyn. Las mías son 2 preguntas, pero la primera es fácil. La 2 primera questions. First es, one's easy. ¿qué herramientas o aplicaciones o sitios web ellos recomendarían para que nosotros como maestros pudiéramos tomar ideas de juegos, actividades, dinámicas en la clase? Okay, so this is for both of you. Which websites, apps, or other things would you guys recommend where we can get ideas to help with games and activities and these kinds of things? That's a wonderful idea. A Excellent. wonderful question. Excelente pregunta. I give you my wife. Le doy mi esposa. One of the best websites that I take advantage of is called Teacher Pay Teacher. Entonces, teacher, pay, teacher. Voy a escribirlo después. Es teacher, pay, como pagar, teacher. There's a lot of free stuff on there, Muchas cosas gratis. but there's also things that you can buy, decorations, worksheets, color sheets, all of Hay these things. declaraciones, todo digital, que puede buscar, hojas de trabajo. Algunas cosas tiene que pagar, otras son gratis. Esther has my account, so Yo tengo la cuenta de ella. if you want to see it, you Me can look at it. Me dio esta semana. That's one of them. Did you want to So- tell them about Cahoots or anything like that? Yes. Do they know what Cahoots is? Do you guys know what Cahoots is? No. Oh, That's why you're here. okay. The Teacher Pay Teacher is the number 1 resource our teachers use at our school. Ese recurso, Teacher Pay Teacher, es el recurso número 1 que usan los maestros de nuestro colegio. You can get entire decoration theme for an entire classroom for free sometimes. A veces puede tener toda la decoración por un tema, por todo su aula, gratis a veces. Just hit print. Yeah. Solo es de imprimir. It's nothing, it's not going to ship to you. It's all digital stuff, so you just print. No van a mandar nada, todo es digital, solo imprimir. Or TPT, Teacher Pay Teacher, TPT. TPT, teacher, pay, teacher. Okay. A fun game to do is called Cahoots. K-A-H-O-O-T. Un juego divertido de hacer se llama Cahoots, K-A-H-O-O-T-Z. How many of you heard of Cahoots? ¿Quién ha escuchado de Cahoots? Okay. That's a great one. Ese es excelente. Now, it does require everyone to have a device. Sí requiere que todos tengan un aparato And it requires everyone to have an internet connection. y requiere que todos tengan conexión al internet. So that might limit some of you. Ese puede limitar a algunos, But
The kids love it. Pero a los niños encanta eso. It takes a little preparation on your part. Requiere un poco de preparación But por el just lado a few suyo, minutes. por solo unos minutos. So some of you, I would encourage you to have someone set up a game of Kahoots, and they can play it. They need a TV, is best, and they can show everyone else how it's done. Okay. ¿Tú me quieres decir that? Yeah, go ahead. Entonces, yo creo que sería bueno que alguien aquí del equipo prepara un juego de Kahoots para los demás, mostrarlo ahí en la pantalla para que los demás sepan cómo hacerlo. You use it as a review game. Use eso como un juego de repaso. It's great for those factual questions. Es excelente por las preguntas de hechos. Who, where, and when. ¿Quién, cuándo y dónde? Okay. There's also something on YouTube called a brain break. También en YouTube hay algo que se llama Brain Break. They'll have a video, they can 2 or 3 minutes, they stand up, run around, dodge things, and it's free, just right on YouTube. So Entonces, algo de tiene que parar, correr, For little evitar kids. cositas. Entonces, puede ver ejemplo allá en YouTube. I'll Those are use- great for yeah. little kids Yeah. Estos Esos son son- buenos para, ya, los Esos son buenos pequeños. para los niños chiquitos who have way too much Yes. energy que today. tienen demasiada energía hoy este día. I use those very sparingly because it's a prize, it's a special thing. They look forward to that. Entonces, yo uso esos como premios, solo tal vez en cuando, porque ellos quieren eso. Entonces, un premio para hacerlo bien. Because those would be some of the big ones that we would mention. So what's your second question? ¿Qué era la segunda pregunta? Como maestro, ¿cuál sería o recomendaciones de encontrar un balance con los alumnos que digamos son buenos o no tan buenos en clases, pero están atravesando por un proceso de duelo? O sea, ¿cuál sería como el tiempo prudente para yo ser un maestro exigente o tener algo? Yeah. Ajá. So how do you try to find a balance for students who are good students, but they're getting behind because of a mourning process or something like that? How do you try to find a balance to be patient but help them keep moving? So you're saying a mourning process at home? Yeah, mourning for a loss. Oh, more. Like in death. Yes. Oh, goodness. I would just say patience. Patience. Paciencia. They're going to need some extra time and attention. Van a necesitar un poco de tiempo y atención extra. So when we would have that in our school, Cuando ha sucedido eso en nuestro colegio, I would generally give them about 2 weeks normalmente iba a darle unas 2 semanas that I bend the normal rules for them. que yo hago flexible las reglas normales por ellos. So if I assign something and it's due the next day, Entonces, si yo doy una tarea que es para el siguiente día, I will give them 1 extra day. yo voy a dar a ellos un día más. They still have to do it, Todavía tienen que hacerlo, but I'm giving them some extra time. pero estoy dándoles un poco de tiempo extra. And the reason I'm doing that Y la razón de hacer eso, and still requiring it of them y aún requiero eso del alumno, is because they have to learn life goes on. porque ellos tienen que aprender de continuar con su vida. But I have to balance that with their whole life just got turned upside down. Pero tengo que balancear eso con su vida, le dio la vuelta por completo. And I ask the Spirit to give me wisdom there. Y nos pido al Espíritu Santo de darme sabiduría por caso. I might give some extra grace beyond that. Quizás voy a dar más gracia más allá que eso. I'm not going to I won't correct them harshly in any way, even if they're being rebellious. No voy a corregirlos duramente de ninguna manera, aun si están siendo rebeldes. I will correct them. Voy a corregirlos. I'm not going to accept wrong behavior, No voy a aceptar conducta inapropiada, but I'm going to be very gentle with them for several weeks. pero voy a ser muy suave con ellos por algunas semanas. Because I should expect some type of, either they're going to act out Porque yo debería esperar algo como ellos van a actuar
de manera obvia, because they're hurting so badly, porque pues, ellos tienen dolor interno, or they're going to withdraw into themselves. o que ellos van a retirarse adentro de sí mismos. Normally, one of those two things happen. Normalmente una de las dos cosas sucede. And as a teacher, I just have to expect that. Y como maestro, pues necesito esperar eso. And when someone's hurting, Y cuando alguien está herido, they need extra love, not extra discipline. y necesitan amor extra y no disciplina extra. Okay? Do you have anything to add to that? Okay. All right. Very good question. Muy buena pregunta. But the most important thing, you gotta have the leading of the Holy Spirit working with Lo you. más importante, necesita tener el Espíritu Santo para guiarle en eso. Because a child or anyone in mourning Porque un niño o quien sea en duelo is fragile. es frágil. They're destroyed. Están algo destruidos. And it's like this. Some days are fine, Y es así, algunos días están bien and other days it's horrible. y otros días es horrible. And some of you know exactly what I'm talking Y about. algunos saben exactamente de qué estoy hablando. And you don't know where they're at, Y no sabe dónde están ellos, sus alumnos. but God does. Pero Dios sí sabe. And through the Spirit, He can use you to help them. Y por su espíritu, Él puede usar a usted para ayudar a ellos. But we got to walk under the control of the Spirit. Pero necesitamos caminar bajo el control del Espíritu Santo. All right, next question. Siguiente pregunta. En mi caso, en la materia de informática, muchas veces hay alumnos que están interesados en la materia y otros que no. Entonces, ¿qué hacer o qué dinámicas hacer para que los que no muestran interés en la materia tengan ese interés? So I teach computer. Sometimes the kids are interested, others are not. Yeah. What can I do, activity or something that will help everyone to be interested in the material, the curriculum? Yeah, that's a tough one. That's one we struggle with in the States occasionally. Ese es difícil, es algo que también luchamos en los Estados Unidos a veces. Because sometimes we think, especially with the younger kids, everybody loves electronics. Porque a veces pensamos, especialmente con los niños chiquitos, que todos encantan a lo electrónico. That's just not necessarily true. Pero no es necesariamente así. I would have these expectations in my mind. Iba a tener esas expectativas en mi mente. Not everyone is going to enjoy every lesson. No todos van a disfrutar cada lección. Even students that enjoy computer class, Algunos alumnos que disfrutan la clase de computación they'll enjoy some things much more than other things. van a disfrutar algunas cosas más que otras cosas. Okay? What do kids really want to be doing on a computer? ¿Qué quieren estar haciendo los niños en la computadora? Are they going to want to do work? ¿Ellos quieren trabajar? Or they're going to want to do what? ¿O qué quieren hacer? Yeah. That's what they're used to. Eso es lo que están acostumbrados a hacer. And that can be a little frustrating Puede ser un poco frustrante because you want them to focus porque quiere que estén enfocados and they want to play. y ellos quieren jugar. But what if we don't fight against it? What if we use that to our advantage? ¿Qué tal si no peleamos contra eso, si no lo usamos por nuestra ventaja? Question. Pregunta. How many of you have ever been playing a game ¿Cuántos de ustedes han estado jugando un juego and you are locked in? y estaba pero metido ahí? People are talking to you Y la gente está hablando con usted, and you're not hearing a word. no escucha nada You're locked in. y está metido. Confession time. Who's going to admit it? ¿Qué? Tiempo de confesar, ¿quién va a admitirlo? Okay. Maybe you're watching a football game Quizás está mirando el partido and someone's trying to talk to y you. alguien le está hablando. Barcelona's playing. Go away. Está jugando Barcelona, vaya. Madrid's winning, no. Madrid. So, if we know they can focus on electronics Sabemos que pueden enfocarse en lo electrónico and be very engaged, y estar muy involucrado, muy metido. so it's a possibility. Es una posibilidad So let's lean into that a little bit. en donde vamos a aprovechar de eso un poco. And a great example of that is the game Kahoot. Y excelente ejemplo de eso es el juego Kahoots. Okay? And there's other things. Why don't you talk about that? Maybe what some of your kids enjoy.
I know at our school we have a typing game that they race as they type. En nuestro colegio tenemos un juego de... oh, sorry. Tenemos un juego de digitar que ellos pueden jugar en los tiempos que terminen. Entonces, Kids love the- ya está en todo. Kids love competition. Los niños encantan la competencia. Use it for learning. Úsalo para su aprendizaje. Did you find that your kids really enjoyed that? They enjoyed it. Ellos disfrutan eso. Okay. So I would look at it from that direction, is try to almost gamify learning a little bit. Entonces casi es como de hacer un poco el juego, el aprendizaje. Don't go all the way there, No vaya al extremo. but if you add just a little bit that in there, Pero- it helps keep it interesting. Pero si mete un poco ahí, le ayuda de mantenerlo interesante. Great question. Muy buena pregunta. Okay, next question. Siguiente pregunta. Uh-oh. Oh no. Alex is sleeping. En mi defensa dijo que tenía dos preguntas. He said, in my defense, he said he had 2 questions. But the other one came inside of that one, or something like that. Okay. Pastor Stanley. Sí, rápido. ¿Cómo hacer la conexión con los papás para que ellos se involucren más? Tenemos un poquito de problema con eso porque los papás están por allá y no hay mucha comunicación ahí. Okay, so what do you do to get the parents involved? We have trouble getting the parents involved in their kids' lives and education. How can you help get them on board? That's a good question. Buena pregunta. We're going to answer that from 2 perspectives. Vamos a contestarla de 2 perspectivas. I'll let my wife answer that from a teacher's perspective, Voy a permitir a mi esposa de contestar de perspectiva de maestra and now answer it from more of the administration's y perspective. yo voy a contestar más del lado de administrativo. Wait just a second. Honestly, I would just over communicate what was going on, grades, behavior, different things like that. Honestamente necesita sobrecomunicar lo que está pasando en la aula, las notas, conducta, cosas así. Our administrator was very good at making sure we were able to freely and easily communicate through GradeLink. Entonces nuestro administrador, toda la administración nos ayudó de poder comunicar bien por medio de un, that's it, like a system, right? Yeah, communication system. Es como un sistema de comunicación que tenemos en nuestro colegio. What do you guys use? WhatsApp? Yeah. Yeah, you just use WhatsApp. Es como WhatsApp, pero es su versión de comunicar con los padres. Entonces podemos libremente comunicar como queremos. But ultimately, it's up to them. You know, I would pray that they would, I don't know, like, Pray. Mucho God es- would give me wisdom. al lado de los padres, iba a orar por los padres, comunicar mucho, y después de eso, orar por sabiduría. I've gone through a whole school year that I never even heard from a parent. Yo he ido por todo un año escolar y un padre que nunca escuché nada de ellos, But I'm responsible for me as the teacher. pero soy responsable por mí como maestra. What are you communicating? ¿Qué está comunicando? What are you communicating? With the parents. What are you trying to tell them about? Good things, bad things? All of it. I activities? communicate good, bad, and then good. It's called sandwiching. So give them a good, and then give them the kind of not good, and then end with a good. Yo comunico Sandwiching. todo con los padres y hago el sándwich de darle un bueno, un más o menos malo que está pasando y terminar con un bueno y comunicar. And that applies to grades and Yes. behavior. Yeah. Y eso aplica a notas y conducta. Nobody wants to just hear the bad. Nadie quiere solo escuchar lo malo. Nobody wants to hear that. Nadie quiere escuchar eso. They want to hear the good. Ellos quieren escuchar lo bueno. But students, just like us, if they're going to grow, Pero alumnos, igual que nosotros, si van a crecer, they got to know the areas they're weak in. necesitan saber las áreas en donde están débiles. So there's a balance. Hay un balance. So that's why we do good, areas to improve, and areas they're good in. Y por eso hacemos bueno, áreas para mejorar y bueno.
it's easier for them to take it. Es más fácil de recibirlo así. And that's how I train all my teachers. Ese es como yo entreno a todos mis maestros. Because it helps reassure the student and the parent Porque me ayuda de mostrar al alumno y al padre that I'm not trying to attack the student. que no estoy buscando atacar al alumno. I'm trying to build the student. Estoy tratando de edificar el alumno. Because I never want the parent to think that I'm attacking. Porque nunca quiero que el padre piense que yo estoy al ataque. Sometimes they'll feel that way, A veces van a sentir así, but I want to do everything I can to help them not feel that way. pero quiero hacer lo posible de ayudarlos de no sentir así. And I, as a teacher, would always refer back to the handbook. These are the rules. This is what happened according to the handbook. Entonces, como maestra siempre va a hacer referencia al manual. La regla es eso. Nuestras reglas del colegio son esos. It's not personal, me against you. No, it's- We are a team. No es personal, yo contra usted. Somos un equipo, estamos trabajando así. Yeah. Okay? Now let me answer this from an administrative perspective. Quiero contestar eso del lado administrativo. You will have some parents that will never be engaged. Siempre va a tener algunos alumnos que no están involucrados. To be honest, I don't truly understand that. Honestamente, yo no entiendo eso por completo. Do you know how much it costs to send a student to the school, my school? ¿Sabe cuánto cuesta de mandar un alumno a nuestro colegio en Washington, D.C.? And my school's very cheap. Y mi colegio In my area. es barato por la zona. It costs about $8,000 a year. Cuesta $8,000 al año por alumno. There's schools in my area that'll cost $20,000 a year. Hay colegios en nuestra zona que cuesta $20,000 al año la matrícula. So I'm affordable. En donde yo soy pues accesible. Can you imagine paying $8,000 a year ¿Puede imaginar de gastar $8,000 en el año for your kids' education por la educación de sus hijos and not being very involved with what was going y on? no estar involucrado con lo que está sucediendo en ese mismo? I can't imagine that. Yo no puedo imaginar eso. If I'm giving somebody that much money, Si estoy dando tanto dinero por algo, I'm going to know what's happening in that school, yo quiero saber lo que sucede en ese colegio. right? ¿Verdad que sí? Some people aren't that way. Algunos no están así. I don't understand it. Yo no entiendo eso. And it can be Y frustrating. puede ser frustrante. But I'm going to still fight against it though. Pero yo todavía voy a pelear contra eso. I'm going to encourage parental engagement in a lot of different ways. Voy a animar los padres de estar involucrados en muchas maneras. And also understand sometimes it takes them a little while. Y también de entender que a veces cuesta a ellos arrancarse. As administration, I'll catch parents picking up or dropping off kids, Y como administración yo voy a ver a los padres mientras que están dejando o recogiendo a sus hijos. and I'll just ask them a question about what do they think Y voy a hacerles una pregunta de qué piensan ellos about the school. de colegio. Maybe about a new way we're doing something. Quizás de una forma nueva de hacer X cosa. Because I want to know what they think. Porque quiero saber qué piensan. But you know what I've done? Pero ¿sabe qué he hecho? I got them thinking about the school. Yo puse a ellos de pensar en el colegio. I got them involved in a small way. Ellos están involucrados de una manera pequeña. And I'm drawing it out of them. Y estoy sacando eso de ellos. I'll ask questions if I'm in a big group meeting. Y voy a hacer preguntas si yo estoy en una reunión grande en grupo. And maybe not get answers from them at the moment. Y quizás no recibir respuestas en el momento. I might just ask them, hey, and think about it and let me know if you have a thought in the next week or two. En donde quizás voy a decir, mire, piensa en esas cosas y me avisen en esta o la otra semana si tienen pensamientos de eso. I'm inviting their engagement. Estoy invitando que ellos estén involucrados. I can't really force it, No puedo forzarlo, but I'm just trying to encourage it. pero estoy tratando de animarlo. There's a lot of other little things I do like that, Hay muchas otras cosas pequeñas que hago así, because I'm always looking to try and get
the parents engaged. Porque siempre estoy buscando oportunidades de involucrar a los padres. Because disengaged parents always negatively affect the child's education. Porque padres desconectados siempre afectan negativamente a la educación del alumno. Okay? And parents being engaged falls more on my shoulders than it does the teachers. Entonces, los padres sin involucrados caen más a mí, de administración, que a los maestros. Now, the teachers have got to keep that communication going, Los maestros tienen que tener la comunicación abierta ahí. but that's all that they're responsible for. Pero solo eso es por lo que están responsables. I see it more as my responsibility to engage the disengaged parent. Yo lo veo más como mi responsabilidad de activar el padre desactivado. But we as teachers need to let the administration know. Pero como maestros necesitamos avisar al administrativo qué está pasando. They can't read minds. You have to communicate to them too. Ellos no pueden leer la mente, tienen que comunicar a ellos también. It's true. Yep. Because if you're struggling with a parent for 3 months Porque si está luchando con un padre por 3 meses and I don't know about it, y la administración no sabe, He's going to be mad. Va a estar enojado. yes. Tell them early. Entonces, temprano avisar. Even if it's not a big problem, aún si no es problema grande. I like to know in advance A mí me gusta saber antes that it might develop into a larger problem. que ese puede desarrollar a ser algo más grande. Because I might be able to fix it now Porque puede ser que pueda corregirlo hoy when it's still small. cuando es aún pequeño. Can't always do that, No siempre puedo hacer eso, but sometimes you can. pero a veces sí se puede. One of the things I train my teachers Una de las cosas que yo voy entrenando a mis maestros is to let me know in advance. es de avisarme antes. I hate getting blindsided. Can I just say surprises? Yes. Porque aborrezco de ser sorprendido. If a problem pops up Si sale un problema that you should have told me about in advance, y que usted tendría que haber dicho antes, you and I are going to have a conversation, usted y yo vamos a tener una conversación. and you're not going to walk away from that conversation very happy. Y usted no va a salir de la conversación contenta. I don't like I don't like looking like I don't know what's going on. No me gusta parecer como yo no sé qué está sucediendo. It's a very bad feeling. Ese es un sentimiento malo. But more importantly, Pero más importante, I can't help my teacher at all pero yo no puedo ayudar a mi maestro por nada. because I have no idea what's going on. Porque yo no sabía lo que estaba sucediendo. I look stupid Entonces yo parezco necio and I can't help you. y yo no puedo ayudar. This is bad. Eso es malo. Okay? Even if the teacher just tells me in 5-10 seconds, Y aún si el maestro me dice en 5 o 10 segundos, that's enough for me to know if I want to look into it further or if I'm not that worried about it. eso es suficiente para que yo sepa si yo necesito ver eso más profundo o simplemente no preocupar por eso. Because I may already be aware of the situation. Quizás ya estoy al tanto con la situación. Or maybe it's a reoccurring problem with this student. O quizás es un problema que sucede seguido con ese alumno. I'm sure you all have students like that too, right? Seguramente ustedes tienen alumnos así también, ¿verdad? Yeah. Good question. Buena pregunta. Next question. Siguiente pregunta. Tengo dos preguntas. La primera es, ¿qué hacemos con los alumnos que han perdido la falta de interés en recibir su castigo? Por ejemplo, algo que yo experimenté el año pasado es que algunos alumnos ya no tenían interés en, que no entregaban la tarea, pero no les importaba recibir una falta ya. Entonces, ¿qué hacemos con ellos que no tienen interés en entregar tareas y tampoco les hace ningún efecto el recibir una falta en su manual? Good. Now in English. How can we do with a student that don't have interest receiving a fault in the manual, Discipline. Like a demerit. discipline manual? So they don't have interest doing a homework, but also don't have interest like receiving that. Doesn't matter if they get Oh, punished. they don't care about it. They don't care if they get punished. Goodness. This is actually a really long answer.
La respuesta es larga. How do I make this short? Say what? Are you talking, is this high school? Third cycle, high school? Tercer ciclo Yeah, more in third cycle. es more in third cycle, yeah. Yeah. So the point of discipline is to affect behavior, right? El punto de la disciplina es para afectar la conducta, ¿verdad? Okay. If they don't care about that, Si esto no le importa, you have a couple options. tenía algunas opciones. Increase the same penalty, Subir la intensidad de la misma disciplina and or find something they do care about that you can take away. o de otra cosa, de encontrar algo que sí le importa, que puede quitar. You got to find what they care about. Tiene que ver a qué le importa al alumno. You got to find out what hurts them Tiene que ver qué le duele de no tener when it gets taken away. cuando eso está quitado. Okay. But being in a school, there's limits to what we can do. Pero estando dentro de un colegio hay límites en lo que sí puede y debe hacer. And this will also depend upon the support you're getting from home. Ese también va a depender en el apoyo del hogar. Because if mom and dad support you, Porque si los padres apoyan al maestro, they should be able to fix that real quick. ellos deberían poder corregir eso rápido. But if they're disengaged, like what Pastor Stanley was saying, Pero si están desconectados, como dijo Pastor Stanley, it makes it a lot more difficult. lo hace más complicado. Okay. When I have a student that has that attitude, Cuando yo tengo un alumno con esa actitud, I remind them of the most important rule pero in school. yo los recuerdo de la regla más importante en el colegio. And what's the most important rule in school? ¿Qué es la regla más importante en el colegio? I always win. El maestro siempre gana. So you will do what I want you to do. Entonces sí va a hacer lo que quiero que haga. The question is, how much trouble are you going to get into before you do that? La pregunta realmente es qué tantos problemas quiere meterse hasta llegar a ese punto. Okay. And you may have to talk with your administration about doing harsher punishments for that student. Y quizás va a tener que hablar con la administración de ver castigos apropiados con este alumno específico. Okay? Does that make sense? ¿Tiene sentido eso? All right, great. Y la otra pregunta es, ¿qué hacemos con la información que está en el libro? Porque, por ejemplo, yo dando ciencia el año pasado, era de los pocos maestros que no teníamos un libro con ellos, entonces no era lo mismo de ir y leer el libro todos juntos. Entonces, para mí era difícil como tenía mucho que explicarle a ellos, pero perdía mucho tiempo dictándoles la información que ellos tenían que tener en su libro. Entonces, ¿cómo encontrar un balance en ese caso? How can we do when we have a lot of information that is in the book? In my example, last year teaching science, I don't have, the student doesn't have a science book, just me. So the thing is that I have a lot of information to teach them, but I lost much of time, I don't know how to say dictar. You're fine. Go ahead. To the student. Dictating. Dictating the information to the student. So how can we have balance in that? Do you have a TV screen? Yeah. So, were you, with what you are wanting them to write down, you were dictating it to them, is that correct? Entonces lo que estaba queriendo que ellos anotaran, usted estaba dictando eso, ¿verdad? And we're talking about definitions maybe of words or formulas. Estamos right? hablando de definición de palabras, quizás formularios, cosas así, ¿verdad? I will put them on a PowerPoint slide, Iba a ponerlos en una presentación, and I would then just put it on the screen, iba a ponerlo en la pantalla, let them write it down, permitir a ellos de escribirlo. and as they're writing down the definition, Mientras que ellos están escribiendo la definición, I'll talk about the definition. voy a hablar de la definición. So now I'm doing two things at once. Estoy haciendo dos cosas a la vez. A lot better use of time. Es mucho mejor uso de tiempo. Yeah, and it's also very easy to review that later on. Y es más fácil de repasar eso más adelante también.
And you can use the slides, of course, year after year after year. Y claro que puede usar nuevamente a los dispositivos año tras año. Okay? That would be the most important tip I Is- would give you. Do that first. Ese sería el tip más grande de darle, hacer eso primero. And the second thing I would tell you is this. Y la segunda cosa de decirlo es eso. In a situation like that, sometimes you have to be so very careful. Sometimes you have to cut down on the quantity of information to help them understand it in a better way, better quality. A veces tiene que tener cuidado, pero tiene que ver si es necesario de cortar la cantidad de información para darle mejor calidad. You have to be very careful with that. Tiene que ser cuidadoso con eso, Do the slides first pero hacer primero las presentaciones visuales and see if that will give you enough time in the classroom. y ver si ese le da suficiente tiempo en el aula. Good question. Okay. Buena pregunta. Ok, mi pregunta que tengo es, con respecto acá en el colegio, nosotros trabajamos de la manera maestro, coordinador y administrador. Entonces, ¿cómo tener un balance, o cómo, si es que ellos lo hacen de la misma manera, qué casos son los que el maestro de verdad debe comentarle al coordinador? Porque hay como algo de cosas tan mínimas que yo siento que el maestro puede resolver. A veces han llegado a mí como coordinadora de segundo ciclo. Entonces, ¿en qué parte puede haber un balance en esa área? Okay, you want in English? Okay, it's a great question. So here we function with a teacher, a coordinator per cycle, which we, 3 grades basically, and then the administrator. So how do we have the balance to know when the teacher should go to their coordinator or not? Should they just take care of it, or should they let their coordinator know? And then the same thing from the coordinator to the administrator, or from the teacher to the administrator. Very good question. Muy buena pregunta. So she's looking at it from the administrative side of things, but Okay. you can answer from either perspective. That begins at the very top. Ese comienza al principio, arriba. As the administrator needs to communicate to the supervisors what information they want to know from the supervisors. Mientras que el administrador está comunicando con los coordinadores qué información recibir de los coordinadores. And the supervisors need to communicate to the teachers what information they want from them. Y los coordinadores necesitan comunicar con los maestros qué información quieren de ellos. Okay? The responsibility lies with the leadership to communicate downward. Y la responsabilidad queda con el liderazgo de comunicar de arriba por abajo. And then when a teacher communicates, let's say I'm the supervisor, Entonces vamos a decir que yo soy el coordinador. and that's the person over the cycle is what I'm trying to talk. Okay. Let's say a teacher communicates something to me. Vamos a decir que el maestro comunica algo conmigo. I will always try to let them know if I wanted that information or if I didn't want it. Voy a tratar de ayudar a ellos de saber si yo quería recibir la información que me dieron o si no quería recibir esa información. Let me give you an example. Voy a darle un ejemplo. Let's say a teacher has a problem with a student for one day. Vamos a decir que un maestro tiene un problema con un alumno por un día. And they come to the supervisor just distraught. Y vienen al coordinador todos pues ansiosos. And they're just crying and saying, this kid is horrible. You have to expel them. Están llorando y diciendo, mira, ese niño es terrible, tiene que sacarlos de colegio. They were bad all day. Estaban malos todo el día. This is not going to work. Ese no va a funcionar. I need to let that teacher know, I need to adjust some expectations that teacher has. Entonces voy a avisar al maestro que necesito ajustar algunas expectativas que yo tengo por el maestro. We're probably not going to expel a kid if they just had a bad day and they were cranky. Probablemente no vamos a exponer a un alumno porque tenía un día de gruñón. Let's see how they are tomorrow. Veremos cómo sigue mañana. Okay. Come back to me
if you have problems all week. Regresa a mí si tiene problemas por el resto de la semana. Again, there's a balance there. Otra vez hay un balance ahí. I'm going to want to know if I have a student punching another student. Claro que quiero saber si hay un alumno pegando a otro alumno. But if a student though is just being cranky today, Pero si un alumno está un poco gruñón, okay, I don't want to know. ok, yo no quiero saber eso. Kids are cranky some days. A veces los niños son gruñones. Yeah, so are Y teachers. también los maestros. You're wasting our time. Está perdiendo el tiempo. Okay? Supervisor, you have to communicate that nicely. Como el coordinador necesita comunicar eso amablemente. Teachers, pay attention Maestros, ponga atención. as they nicely communicate what information they want and what information they don't want. Mientras que está comunicado amablemente la información que quiere y no quiere. And supervisor, Y el supervisor, el coordinador, if the teacher is not paying attention to you nicely communicating your expectations, si el maestro no está poniendo atención a amablemente comunicar la expectativa, be a little bit more firm sea poco más firme and make it abundantly clear y hacerlo abundantemente claro what information you want and what information you don't want. qué información sí quiere y qué información no quiere. You got to communicate that. Tiene que comunicar eso. And the same rules apply for the administrator. Y las mismas reglas aplican por el administrador. Here is one rule though. Here's a good rule of thumb. Pero aquí es una buena regla. If in doubt, Si hay duda, go ahead and communicate. vaya a comunicar. Okay? Even if it's just 30 seconds. Aún si sea 30 segundos. Supervisor, you should tell them if you want more information El supervisor debe avisar si quiere más información. within just that first 30 seconds of talking. En esos primeros 30 segundos de hablar. Does that make sense? ¿Tiene sentido eso? It's a very good question. Muy buena pregunta. But remember, supervisors, you communicate that down to the teachers Pero recuerde, los coordinadores van a comunicar eso a los maestros. and try and reaffirm it every time that you communicate about a situation. Y trata de reafirmar eso cada vez que vea una comunicación ahí. Was there anything that you would add to that? Don't go to, I don't know, no. It's a good answer. Say what? It's a good answer. Thank you. You're welcome. All right, next one. Next question. Siguiente pregunta. Mi pregunta es, ¿qué hacer para que un niño autista logre trabajar? Okay, so what do I do to help an autistic child to work? We have several of those, probably. Marcela, ¿cuántos niños artísticos tenemos? ¿8, 9 quizás este año? See, we have some, basically every teacher is going to have one. So we have 6 or 7 students that are autistic. No. And you should explain there's different kinds of autism too. Yes. So it's number one, it's a hard question across the board. It's a hard question Número 1, es una pregunta difícil, punto. for many different reasons. Por muchas razones diferentes. One, there's different degrees of autism. Uno, hay diferentes grados de autismo. Mild Es liviano to very severe. hasta muy severo. So the answer is going to depend upon the severity of the autism. Entonces la respuesta depende en parte de la severidad del autismo. Okay. In the States, we have people go to college for 4 to 6 years specifically for that. En los Estados Unidos tenemos maestros que va a estudiar en la universidad 4 o 6 años solo por eso, Because it's difficult. porque es difícil. Okay. Here's some good rule of thumbs though. Y esas son algunas reglas generales de ayudar. Set your expectations correctly. Poner sus expectativas correctamente. Figure out what they can do and what they can't do. Necesita entender lo que sí pueden hacer y lo que no pueden hacer. Okay.
Sometimes kids with autism can surprise you with their abilities. A veces niños con autismo pueden sorprenderle con sus habilidades. Don't just necessarily set very low expectations. No necesariamente poner sus expectativas bajas por ellos. Okay? Treat each student as an individual. Tratar cada alumno como un individuo. And I would also encourage you with this. Y también le animo con eso. Some kids with autism are going to be very gifted in some subjects Y algunos niños con autismo van a tener dones en algunas materias and struggle a lot with other y subjects. luchar mucho con otras materias. Figure out if your student is one of those. Y necesita ver si su alumno es uno de ellos. Encourage the areas they excel in, Animar las áreas fuertes and don't get stressed out about the areas that they're just not going to be able to do well, probably ever. y no se estrese por las áreas que no van bien o quizás nunca van a llevar como un fuerte. When it comes to behavior, Cuando se trata con la conducta, that can be challenging. ese puede ser un reto. Most of the time, your best option is to separate them from the class until they can calm down and breathe. Like for when they're throwing a fit or something Yeah, like when they're throwing a fit, I want to separate them from the class. that. En caso de un berrinche, algo así, generalmente voy a querer separarlos del resto de la clase, darles chance de respirar a solos o aparte antes. Because I don't want them to take away all the time from all the other students. Porque no quiero que ellos quiten todo el tiempo del resto de la clase. And again, I will also try and, most of the time, people with autism connect with certain individuals in a special way. Normalmente la gente o niños con autismo van a conectar con ciertos individuos de una manera especial. I have no idea why that is, but it is. No podría decirle por qué, pero así es. And as a school, I would encourage you all to figure out who has good connection with this particular autistic student. Entonces, como colegio, yo le animo de identificar quiénes son las personas que tienen una conexión especial con este alumno específico autístico. And administration, if a particular student is not able to calm down after a few minutes, Y como administración, si hay un alumno que no puede calmarse, controlarse después de unos minutos, I might go get that other teacher who has a special connection with this student, quizás voy a buscar ese otro maestro que tiene la conexión especial con ese alumno. and I would go fill in for their class Y yo voy a cubrir la clase de ese maestro. for a few minutes while they come and help this student. Y yo voy a cubrir por ellos mientras que ellos van a ayudar al alumno que tiene una necesidad. I have found that to be very helpful in most cases. Yo he encontrado eso ser muy útil en muchos casos. Okay. Would you have anything else you would add to that? The separation during class or work, even just having them up against, like, I would switch their desk to a different direction. Entonces, la separación ayuda mucho con los pequeños. And that's to Quizás keep them from cambiar being el pupitre overstimulated, para right? estar viendo otra dirección, To keep them focused, para mantener a ellos enfocados Also to keep them from getting overstimulated. yeah, and not overstimulated. y no sobreestimulados. Okay. Is that helpful? ¿Esa ayuda? Can I just put out something there? Yeah, go for it. Yo quiero mencionar algo ahí también. Es muy importante de entender qué tipo de medicamentos están tomando. Yo, mi posición como humano, como cristiano, como un alumno de medicamento, yo quiero que ustedes entiendan. Yo animo cero medicina, punto. Pero hay algunos que sí le van a arruinar al cerebro y la conducta. Necesita entender si está tratando con el carácter del niño o el medicamento que el doctor está dándole para que no tiene que enseñar el niño. Entonces, esa es una de las preguntas más importantes antes. Entonces, otra vez, eso depende del alumno un poco. You tell them what I said? Okay. Yeah. All right. Excellent. Next question. Siguiente pregunta. Sí, mi pregunta es, ¿cómo o de qué manera podemos apoyar a los estudiantes que tienen diferentes ritmos de aprendizaje?
como por ejemplo cuando realizamos una actividad en clase y ciertos estudiantes ya terminaron, pero otros todavía no. Entonces es momento de decir con clase, con otra explicación de otro punto. Entonces y como maestro ya tenemos un plan estructurado y sabemos cuánto más o menos nos va a llevar explicando cada cosa. Entonces, ¿qué estrategias podemos utilizar en ese caso? Perfect. So what can I do to help some of these students when I have maybe an activity or something in class? Some finish before others, and then some are bored waiting, but then also those that take too long, they take up too much time of what I need to teach the rest of the class because I know how much time I need. So how do I find a balance in the rhythm? Yeah. Such a great question and a challenge that every teacher faces. Muy buena pregunta y un reto que tiene cada maestro. Because remember, what's the worst enemy of the teacher? Porque recuerda que es el enemigo peor del maestro. That applies to the whole class, yes. Ese aplica a toda la clase, sí. But it will also apply to individual students. Pero ese aplica a alumnos individuos también. Because which students are done the fastest? Porque cuáles most of the alumnos time? están terminados antes, generalmente. The smart ones. Los más listos. They already know. Ellos ya saben. And then they get bored. Y están aburridos. And then they get in trouble. Y después se meten en problemas. So we have to think about that in advance. Necesitamos pensar en eso antes. Why don't you maybe talk about what you did for your second grade students a little bit? So in second grade, when someone finished early, En segundo grado, cuando alguien termina temprano, I have given them a packet of papers of work. yo he dado antes un paquete de papeles de trabajo. They know to get that out and work on it quietly. Ellos saben de sacar eso y trabajarlo en silencio. Other days, they would go work on a puzzle or read a book. Otros días quizás van a ir a hacer un rompecabezas o leer un libro. They don't just sit there. No solo se sientan ahí. What would you put in that packet? The packet actually I found on TPT, El paquete encontré en TPT, but it's crossword puzzles, coloring. pero es de colorear, sopas de letras, cosas así. Every minute is a learning time. Cada minuto es de aprender. Keep them learning. Mantenerlos aprendiendo y yendo adelante. Or they can help me sharpen pencils, empty the trash, pick up trash, O whatever. pueden darle un trabajo de sacar punto en los lápices y vaciar basura y cosas así. But you have to plan that ahead of Pero el time. maestro tiene que planificar eso antes. Don't wait till the last minute. No esperar ese último momento. So if I'm a student and I'm always done first, would I ask you every time I'm done with a paper, what can I do next, teacher? Entonces, si yo como alumno siempre estoy primero de terminar, siempre te voy a preguntar a la maestra qué quiere que hagas ahorita. Or would I already know? O sería que ya sé qué hacer. You would already know. Usted siempre va a saber antes. If you're asking me 10 times a day, you're going to be in trouble. Si me pregunta 10 veces al día, están problemas. No game, no fun, no. No va a jugar, no va a tener diversión, usted ya sabe. But that's on me. I need to communicate Pero that. este es el lado de maestro, tengo que comunicar. So I would have it in plain. This is what we're doing today. Ellos ya van a saber plenamente, esto es lo que estamos haciendo hoy. Have it up on the board or hand them an assignment paper. This is what we're doing. Tenerlo en la pizarra o ya darle en un papelito, esto es lo que estamos haciendo. These are your options. If you finish, you can do these 3 Estas son things. sus opciones. Si termina, puede hacer una de estas 3 cosas. But I would also check their work, make sure it's right. Because sometimes early finishers is just because they rush through it. Pero también chequear el trabajo, porque a veces una que termina temprano solo lo hizo y no lo hizo bien. And you'll figure out who those 2 or 3 students are. Y rápido va a darse cuenta quiénes son esos 2 o 3 alumnos. And if you see they're done early, Si ve que están terminados antes, bring your paper to me right now. Let's check it. ok, venga aquí ahorita con su papel, vamos a revisarlo ahorita. Oh no, you're going to have to redo this. No, necesita hacer eso de nuevo. You correct them a couple of times like that, Corregirlo algunas veces así. and they have to do the work 2 or 3 times over, Tiene que hacer el trabajo 2 o 3 veces they're going to stop rushing so much. y van a dejar de ir tan rápido. And they're just going to get it done right the first time. Van a hacerlo bien la primera vez. Okay? Is that helpful? ¿Esa ayuda? Did you have a follow-up question? ¿Tenía otra pregunta con lo mismo?
Oh, Velma. Sorry, Velma. Sí contesta mi pregunta, pero me refiero a los estudiantes que son con aprendizaje más lento. Entonces, por ejemplo, So- en este... What to do with the slower ones that are slowing down the rest Oh. of the Oh, class? yes. Great. Now, What I want to take a time out right here. Quiero dar una pausa aquí. How did I know she had a follow-up ¿Y question? cómo es que yo sabía que ella tenía otra parte de pregunta? Someone tell me how I knew. Alguien dígame cómo sabía. Ginny? Ruth? Oh, Ruth, I'm sorry. I'm thinking. I'm tired. Okay, her face. Yes. How did I know to look? ¿Y cómo sabía de buscar a ella, de ver a ella? Because I was interested to see her reaction to the answer. Porque yo estaba interesado de ver la reacción de ella a la respuesta. I was seeing if it made sense to her. Yo estaba observando si tenía sentido por ella. Because as a teacher, that's very important. Porque como maestro eso es importante. Because I might think I answered your question perfectly. Porque puede ser que yo pienso que contesto bien la pregunta. And you as a student are going, what? Y como alumno está como, ¿y qué? In this case, it was just an incomplete answer. En este caso fue una respuesta no completa. But you're always keeping an eye on that student's face to try and figure out what they're thinking, where they're at. Pero trata de mantener ahí, de estar viendo al alumno, de observar dónde están ellos, qué están pensando. When you all are asking questions in Spanish, do I have any idea what you're saying? Cuando están haciendo preguntas en español, ¿tengo una idea de qué están diciendo? Not really. No mucho. I can pick out a few words, Yo puedo sacar unas palabritas, but I don't know. pero yo no sé. But where are my eyes? Pero ¿dónde están mis ojos? I'm looking at the person that's asking the question. Estoy mirando a la persona haciendo la pregunta. Why? ¿Por qué? Can't hear you. No lo escucho. So for the facial expressions, because you're interested in what they're asking. Even though I can't understand you, I'm trying to say I'm interested in your question. Your question matters to me. Entonces, aunque no entiendo sus palabras, yo quiero expresar de que estoy interesado en su pregunta. Su pregunta es importante para mí. I'm communicating that at the beginning Estoy comunicando eso al principio and at the end when I'm seeing how the answer affects you. y también al final cuando veo cómo la respuesta le afecta. Because I'm trying to communicate I care about you and the question. Porque estoy tratando de comunicar, a mí me importa usted y su pregunta. He cares about Jenny or Ruth or whoever. Yeah. He's not sure. Sorry. Moving on. Ok, continuando. The students that are too slow. Los alumnos que van muy lento por ritmo. For elementary, I would have them take that home, or I would have them do it at their recess time, and then I would sit with them and make sure that they were Entonces, por understanding. los pequeños iba a tenerlos de llevarlo a casa si no han terminado, o iba a sentar durante el recreo con ellos y terminar. They also need to know that it's a timed thing. They can't just take forever and Ellos ever. necesitan saber que hay tiempo, no puede solo durar toda la clase haciéndolo. Yeah. And to ask questions. They need to feel free to ask questions if they're not Y understanding. dar oportunidad que ellos pueden preguntar si no entienden. A veces no, de verdad no saben qué hacer. So if, let's say I have the same 4 students that always go slow in math. Vamos a decir que tengo los mismos 4 alumnos que siempre van lentos en matemática. It's just the way it is. Así es. I'm going to engage those students as soon as they start working on their math page. Involve them. I'm going to approach them, talk to them. Okay. Yo voy a acercar a los alumnos no más que ellos comiencen de trabajar en esa página. Just to make sure that they're focused on it and they're starting it right away. Para ser seguro que ellos están enfocados y están comenzando de inmediato. Because oftentimes students that are slow Porque muchas veces los alumnos que son lentos en terminar try and, I don't know the right term, but slow walk getting
draw it out, getting to their work. Entonces los alumnos tratan de extender el arranque lo más posible. So I'm going to approach him right away and make sure, hey, you should already had your first problem done. You got questions about it? You okay? Entonces voy a acercar con ellos de inmediato. Hey, debería haber ya terminado el primer problema. ¿Está bien? ¿Necesita ayuda con eso? You ready? You excited? ¿Está emocionado? ¿Está listo? You can do it. Let's go. Tú puedes, vamos. I'm going to do that at the beginning just to make sure they're right on it. Entonces yo voy a hacer eso al principio para ser seguro que ellos están, pues, involucrados. And then, well, I know what you go ahead and say what you're going to say. Walk And through then it. be active as they're working, walking around the classroom, letting them know that you're interested and making sure that they're doing their work. El maestro debe ser activo durante este tiempo, no sentado, pero caminando alrededor, viendo que están avanzando y trabajando. We're not there to sit, we're there to invest. No estamos allí para sentarse, estamos para invertir. Okay, great. Thelma? Sí, mi pregunta es cómo ayudar a los diferentes grupos de niños que voy a tener en mi sección este año, porque tengo autista, tengo hiperactivo y con problemas de discapacidad y no afectar al otro grupo, o sea, poder ayudar a todos. ¿De qué manera podría ser? Okay. It's hard with the hearing, but you guys should be able to hear me. So how do I help the students? I have different groups of students today in kindergarten. I have hyperactive, physical disability, and there was one other thing, and then also, the rest of the class. So how do I engage the different kinds of groups so that they can all move forward at roughly the same pace? And again, a very good question. Otra vez, muy buena pregunta. There will be some help there in those classes. Okay. There is no cookie cutter answer. No hay respuesta patrón que sirve para todo. Every class is going to be a little different, Cada clase va a ser diferente. so you're going to have to experiment. Va a tener que experimentar. Okay. Do you have some help, an assistant that can help you some? ¿Tiene alguien para ayudarle en camino? Okay. Excellent. Excelente. This gives you an opportunity for that. Esa le da oportunidad por eso. You and your assistant need to play to your strengths Usted y su asistente necesitan trabajar con sus propias fuerzas fuertes and divide and conquer with the students. y dividir y conquistar con los alumnos. Okay. And then just try one thing 1 week, Entonces prueba una cosa una semana and then try something else the next week. y prueba otra cosa otra semana. And experiment a little bit, Y experimentar un poco, teaching different subjects enseñando diferentes between you and your materias assistant, entre usted y su asistente, dividing the students up dividir los alumnos for different activities, por diferentes actividades and just figure out what works best. y ver qué funciona mejor. What age of students are we talking about? She's got kinder 6. Yeah, kinder 6. Yeah. So that would be the best advice I could give you. Ese sería el mejor consejo que podría darle. And you kind of have to do that almost every year if you have that many different types of students. Y básicamente cada año tiene que volver a ver según la cantidad de grupos que tiene. But that's, again, asking the Lord for wisdom Otra vez pidiendo a Dios sabiduría and then walking in the Spirit. y andar en el Espíritu. God knew you were going to be those kids' teacher, Dios ya sabía que iba a ser maestra de esos alumnos específicos. and He's equipped you to teach them. Y Él ha equipado a usted de enseñar a ellos. We just got to follow Him. Solo necesitamos seguir a Él. We are really late. What do you want to do? Well, they're getting out some people to take care of the kids coming in right now. We can keep going for a few more minutes, and we'll just have a few of these kind of with the kids, and we can continue on. I don't So care. You do you it. could do another 10 minutes.
Okay, time for just a few more questions here. Vamos a hacer tiempo por algunas preguntas más. These are some really good questions, aren't they? Son muy buenas preguntas, ¿verdad? I'm enjoying this. Yo estoy disfrutando eso. Are you enjoying this? ¿Está disfrutando eso? Excellent. And if you're not, what do we do anyways? Y si no está disfrutando, ¿qué vamos a hacer de todo modo? Good deal. One or two more questions. Here we go. Una o dos preguntas más, veamos. Who's got the ¿Quién microphone? tiene el micrófono? ¿Diana? Mi pregunta es para su esposa. ¿Cómo hace For usted Jill. para revisar las tareas? Y me refiero a para no perder el orden con los alumnos cuando está revisando uno por uno. Y también cómo hace para revisar los exámenes. Review homework with them or review the homework pages? Está hablando la tarea que trajeron de día antes o la tarea que están haciendo ahorita. Okay. Their homework. What's the way you check it? How do you have time to do that? Good. I am blessed. I had a grader, I had a person that would help grade. Yo soy bendecida, yo tenía un I- ayudante que iba a ayudar con eso. And for every week, I would take one grade from the worksheets, from the daily worksheets. They're talking about homework. Oh, So you send home a math page and a spelling list. They bring it back. How do you have time to check that that's while for, they're doing? that's part of our morning routine. Okay. They would bring me Estamos hablando de their, otra cosa. Entonces, esa es parte de nuestra rutina cada mañana. they know to come in, unpack, get a sharp pencil. I'll have a coloring sheet or worksheet, something for them to do. Entonces, ellos van a entrar, desempacar, tener su lápiz. Ellos van a tener una actividad para hacer cuando lleguen. And they bring me their work individually. Ellos traen a mí su tarea individualmente. I would check it, and then they go turn it in. Yo lo reviso y dar a ellos de regreso. But as I'm doing that, everyone else is working. Pero mientras que estoy haciendo eso, todos los demás ya están en una actividad. Están Now, haciendo about how long would that take? Okay. How many students did you have? I had About- 18 students, and that would be, Adam's got to ask the question. Oh, ¿Cuántos alumnos tenía y cuánto tiempo tardaba? I had about 18 students, tenía 18 alumnos. and it would be about 15, 20 minutes, but that's when everyone's coming to school. And that's Y- for Ese You es taught 15, every 20 subject. minutos. Yeah. Pero ese es cuando comienza de entrar. No estoy esperando el tiempo. Really quick. Y es muy rápido. And then Andrew mentioned, ella era la maestra guía de todas las materias. if you're just teaching one or two subjects, that should be very, much quicker. Si solo está dando de una o dos materias específicas, ese va a ser mucho menos tiempo. Entonces, este 15 minutos era para todas las materias de segundo grado, no solo su materia, era completo. Entonces, si está en otro grado, es mucho más pequeño. Okay. Okay? Una preguntita que aparte dijo algo ya Giliana es de el desplazamiento en el aula. ¿Cuánto tiempo debemos de estar frente al alumno? ¿Cuándo debemos desplazarnos? ¿Cuándo podemos ir a nuestro asiento? ¿Y cómo varía eso si estamos con alumnos más pequeños o con más grandes? So, Jill mentioned a little bit about this, but how much time should we have with the kids to receive them, to review, to teach, to sit down, and how does that change per age group? Okay. Well, let me ask you a few questions here to help me. Because in our elementary course, like Jillian, teach all subjects. But I know you guys kind of What's your teach. schedule? You guys go until what time with those kids? How many hours do you have them? 8 to 3:30. Okay. So we So might you're- want to start with that as the answer, as part of the answer. Yeah. So our school day, the teachers are teaching in the classroom or with the kids from 8:15 to 3:15. Entonces, en nuestro colegio, los maestros están con esos mismos alumnos de 8:15 a 3:15. So in our elementary, kinder
through 6th grade, Entonces, en nuestro kinder hasta sexto grado, one teacher teaches about 90% of the day. un maestro va a enseñar a los mismos alumnos por 90% del día. That's all one teacher with the same group of kids. Ese es un maestro con los mismos alumnos todo el día. And so when my wife was explaining her looking over the homework, Entonces, cuando mi esposa estaba explicando, ella revisando la tarea, and it only taking about 15 to 20 minutes, solo está de 15 a 20 minutos. that's the homework from all the subjects that she teaches. Esa es la tarea de todas las materias que ella está dando, que serían casi todas. Okay. Now, when we go to our 7th through 12th grade, Cuando vamos a séptimo a 12 grados, that's when we'll have multiple teachers teaching the same group of kids. ese es cuando vamos a tener varios maestros con los mismos alumnos. And when they are reviewing their homework with the students, Y cuando ellos están repasando la tarea con los alumnos, they're just reviewing that particular subject that they teach, solo están repasando la materia que ellos enseñan. and they'll generally do that as a class Y generalmente va a ser eso como clase, because they only have one subject to review the homework of. porque todos tienen la misma materia de estar revisando la tarea. And that should only take a few minutes. Y ese debería tardar unos pocos minutos. Okay? And if they get something wrong on their homework, Y si tiene un error en la tarea, that's going to help inform me as I'm teaching today ese va a ayudarme de informar a ellos mientras que estoy dando la clase hoy, that I might need to reteach that part right there que quizás necesito repasar o reenseñar esa parte ahí. if I have several students that are not understanding. Si tengo varios alumnos que no tienen claro el tema. The class schedule looks different for, was some of her question like the daily schedule or? Kind of a routine, how you roll through the day. Oh goodness. ¿O está hablando todo el día o solo en clase? So the movements inside of the classroom. Okay. Remember I talked a couple days ago about a third. So part of that, she's literally talking about a physical movement inside of the classroom. Oh, physically moving inside the classroom in the Yes. 45 minutes? Yes, that's part of her question. Okay. Goodness, how do I explain this? Let me just show you. Voy a mostrar eso. Goodness. So little time. Hay poco tiempo, pero I'm going to start the classroom off. As you all have seen it, right? I got my materials, I'm prepped, I'm ready to go. I'm talking about what we're going to do today. voy a comenzar cada clase. Ustedes han visto, estoy listo, estoy preparado, tengo mi materia y ya les digo qué vamos a hacer hoy. But before we get into the new math lesson today and we learn multiplication, Pero antes de entrar en nueva lección hoy de aprender de multiplicar, let's review what we did yesterday. vamos a repasar lo que hicimos ayer. Everyone should already have had their math page out. They should already know their math page should be out. Todos los alumnos tendrían que haber ya sacado su hoja de matemática porque ya saben que tienen que hacer eso. That's all done in the first week of school, the habit training. Ese está terminado la primera semana de clase de enseñar los hábitos. So everyone's ready for Entonces, math. todos están preparados por matemática. And so I'm going to review some of the questions. Entonces yo voy a repasar algunas de las preguntas. Who thinks they got question number 3 right? ¿Quién cree que tiene pregunta 3 correcto? Pastor Stanley? What was the answer to number 3? ¿Qué fue la respuesta al número 3 de la tarea? 5? Pastor Stanley. Oh, he got it right. Way to go, Pastor Stanley. Lo tiene Okay. bien, buen trabajo, Pastor Stanley. There's hope for you yet. Ya hay esperanza todavía. Okay. Who thinks they got number 6 right? ¿Quién cree que sacó correcto el número 6? Andres? What's the answer for number 6? ¿Qué es la respuesta número 6? 2? Someone help Andres. ¿Alguien ayuda a Andrés? Eli? Eli, see?
You lost your turn. You're talking to Joel. You Ya didn't answer the estaba question. hablando con Joel, ya perdió Ah, su sí. chance de participar. Joel distracting his classmates. Joel distrayendo a sus compañeros, Just like his dad. igual que su padre. So I'm going to review that Yo voy a repasar eso for just a few minutes. por unos minutos And we're going to have fun with it. y vamos a disfrutarlo. And then I'm going to put, depending upon the subject, Dependiendo de la materia, I'll probably have someone collect all the papers. voy a pedir, like a student, Yeah, a student helper collect the papers. how do you select that? Class jobs. Okay, voy a asignar un trabajo de alguien de recoger las tareas de todos. Do they have class jobs? Is that a Not thing? here? necessarily. Remember to talk about class jobs in a minute, okay? Because that might be very helpful for them. So where's that? So I'd have a student collect the papers, Entonces un alumno va a colectar las tareas de todos, and as they're collecting the papers, mientras que ellos están colectando las tareas de todos, I switch to review game. yo voy a cambiar a un juego de repaso. So I'm putting my materials down. I'm getting the flashcards that I already have here. Entonces voy a bajar mis materias y voy a sacar mis flashcards I'm going to tell them what game we're going to play today, y voy a decirles el juego que vamos a jugar hoy and we're going to go ahead and start. y vamos a entrar. And all the papers being collected and are getting put on my desk as we're getting the game set up. Y todos los papeles están siendo colectados y puestos en mi escritorio mientras que estamos entrando en el juego. And I'm going to play a review game Voy a terminar el juego de repaso for maybe 5 minutes. por quizás 5 minutos. And then we have the winner, yay! Y tenemos el ganador, qué bien. And then have everyone go back to their seat. Y los alumnos regresan a sus sillas And then I'm going to start into the lesson. y voy a entrar en la lección. But I've already gotten the students up. Pero ya he tenido a los alumnos levantar, I've already reviewed the homework. y ya he repasado la tarea. I found out they didn't understand yesterday's lesson so well. Ya aprendí que no entendieron muy bien parte de la lección de ayer. So that tells me as I teach, I'm going to have to review yesterday's lesson really well Ese me dice que mientras que enseña tengo que repasar esa parte before I get into today's lesson. antes de entrar en la lección nueva. Okay? But they've already had some physical activity. Pero ellos han tenido algo de actividad física. And so I'll teach for about 15, 20 minutes. Voy a enseñar por 15, 20 minutos And then, depending upon the age group, y dependiendo en la edad, I might give 5 to 10 minutes of them working on their paper. quizás voy a dar 5 a 10 minutos para que ellos trabajen en clase en su papel. Okay. And that, of course, will change a little bit by subject that you're teaching and how old the students are and how much work they have to do. Ese va a cambiar un poco por materia y por la edad, cuánto trabajo tiene el alumno que hacer. And as the students are working, Y mientras que el alumno está trabajando, I'm going to be walking around and looking yo voy a ir caminando por todos los alumnos mirando to see how well they understood today's concept. para ver qué tan bien entendieron el concepto de hoy. But I know there are at least some of the students that struggled with yesterday's concept. Y yo sé que por lo menos algunos alumnos que lucharon con el concepto de ayer, And as they're working on the paper, I'm going to look and see if they're doing the work right. y mientras que ellos están trabajando en su hoja, yo voy a ver si están haciendo bien el trabajo. And let's say I had 5 students that didn't understand yesterday, Voy a ver si, digamos que había 5 alumnos que no entendieron bien ayer, and I walk around, y voy caminando, and now I only have 2 y ahora solo tengo 2 that are struggling. que están luchando. And now with 2, I can just sit there for a minute and just explain to them, oh no, this is how you do it. Y ahora con ellos 2, yo puedo pausar por ellos por un momento y explicarlos, mire, así se hace. Okay? Because I'm always teaching and assessing. Y Teaching siempre and assessing. estoy enseñando y evaluando, enseñando y evaluando. Okay? Making sure that we're all staying together. Y de ser seguro que todos estamos juntos en eso. And that's all, teaching new concepts and assessing old concepts always go together. Y enseñando conceptos nuevos y evaluando conceptos aprendidos siempre va junto. You're doing both constantly. Está haciendo ambas cosas constantemente. Does that help? Was that what she was aiming for? Y esa ayuda, esa lleva la idea de su pregunta. Do you have a follow-up question to that? ¿Tiene otra pregunta con eso? Okay. I'm going to let Juliana talk about
class jobs here for a moment. Quiero pedir a Juliana de hablar de los trabajos del aula por un momento. And then we're going to have to finish up. Y tenemos que ir terminando. Class jobs help the students to get involved. Y los trabajitos de alumno o de clase ayuda al alumno a estar involucrado. It helps bring unity into the classroom. Ayuda a traer unidad a la aula. And almost all students love to help. Y casi todos los alumnos encantan ayudar. So I'm going to let my wife talk about what is a class job, different types of class jobs. No les voy a permitir a mi esposa de enseñar qué es un trabajo de aula, qué tipo de trabajo de aula. And how they can help make your life easier. Y cómo esos pueden ayudar a su vida a ser más fácil. It's more effective with the younger kids. Es más eficaz con los niños más pequeños. You can use it with the older students. Puede usarlo con los alumnos más grandes. But generally you have less jobs. Pero generalmente tienen menos trabajos. Because they're a little bit more independent. Porque son más independientes. Jelena? Yeah. So for class jobs, really, you have to start the year training them on what the class job is. Entonces, en este tema tiene que comenzar el año entrenándonos. Examples for class jobs: a pledge leader, pledges; Algunos ejemplos. Tenemos el pledge, la oración a la bandera. a prayer leader, someone that takes prayer requests and then leads in Un prayer; líder que va a orar. a line leader, someone that every day for that week they are the line Hay leader; el líder que va a dirigir en la fila. someone that turns on and off the light for us, electrician. Hay un electricista que siempre va a encender y apagar la luz. But you have to review what is the expectation for the job. Entonces tiene que repasar qué es mi expectativa para su trabajo. You can't just think that they're going to understand. What does the line leader do? No puede pensar que ellos van a entender qué hacer. Tiene que explicarlo. Every week it changes, so every class or every student will be able to be a class helper. Entonces mi clase cada semana cambia, entonces mis líderes cambian a otros líderes. And sometimes the jobs change according to what my need is. Y a veces los trabajos cambian dependiendo lo que yo necesito. I don't need a teacher helper this week. I need, whatever, a line leader. Entonces, esta semana no necesita mi ayudante a par, necesito usted de dirigir esta fila. But it changes every week. Entonces, va cambiando. Does that help? And you can have, especially with the younger students, Y especialmente con los niños más pequeños. you can have 7 or 8 class helpers. Puede tener 7 o 8 ayudantes de su clase. Or have 7 or 8 different types of jobs. O puede tener 7 o 8 diferentes tipos de trabajos. It helps take some of the burden off of you. Y ayuda de librar un poco la carga suya. It teaches them responsibility as well. Enseña a ellos responsabilidad también. Very helpful. Muy útil eso. Okay. Any questions about that? ¿Preguntas de eso específicamente? You all have been fantastic. Y ustedes han sido de maravillas. I wish we could keep on going, Ojalá que podríamos continuar con eso. but we should all probably get some work done today. Pero probablemente algunos debemos trabajar hoy, ¿verdad? So we'll be leaving for the airport here shortly, Vamos a estar saliendo para ir al aeropuerto aquí pronto. but please know that we're praying for you. Pero que sepa que estamos orando por ustedes. We love you, Y amamos a ustedes. and if you ever need anything, Y si llega a necesitar algo, please don't hesitate por favor no duden en preguntar. to ask my brother. Para preguntar a mi hermano. In all seriousness, if I can help in any way, En serio, si yo puedo ayudar en algo, or my wife, o mi esposa también, feel free to reach out to us. en donde pueden comunicarse con nosotros. Okay?